वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं कि इनोवेटिव यूट्यूब। आपको याद है कि पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था जनरली कि भाई एजुकेशन क्या है और ये क्या करती है इंसान के साथ, कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, ये कौन सा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह। मकसद ये था कि आगे जो व्लॉग्स आने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि क्या हमारा जो सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें आपको कहीं नज़र आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको याद होगा कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, नहीं मैं और मेरी एज के जो लोग हैं और भी, तो हम लोग पढ़ा करते थे स्कूल में, यानी जब हम प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक होते थे तो हम पढ़ते थे दीनियात। आज हम पढ़ते हैं इस्लामियात। हम उस वक्त पढ़ते थे हिस्ट्री ज्योग्राफी इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान स्टडी, यानी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते थे, आज पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाया जाता है। हम इंग्लिश पढ़ते थे, हम प्रोज पढ़ते थे, हम पोइट्री पढ़ते थे, हम नॉवल पढ़ते थे, हम ग्रामर पढ़ते थे, हम ट्रांसलेशन पढ़ते थे, हम प्रेसी पढ़ते थे, हम ऐसे पढ़ते थे, लेटर्स पढ़ते थे, वो एप्लीकेशंस एक्सेट्रा पढ़ते थे। हम साइंस पढ़ते थे जिसमें हाइजीन फिजियोलॉजी बहुत मस्त थी और जनरल साइंस भी थी। हम मैथ्स पढ़ते थे, हम उर्दू पढ़ते थे और एक ऑप्शनल लैंग्वेज भी पढ़ते थे जो कि मैंने सिक्स्थ क्लास, अंदाज़ा करें, उसमें पर्शियन पढ़ी थी। अच्छा, अब इन सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते क्या थे? हम पढ़ते थे मसलन दीनियात है, इसमें हमें बताया जाता था कि हमारा दीन एक्चुअली है क्या, और हमारे लिए अल्लाह ने हमारा दीन इस्लाम, अल्लाह कुरान पाक के अल्फाज है ना कि आपके लिए आपका दीन बेहतरीन जो है वो है इस्लाम। तो हमें ये भी बताया जाता था कि इस्लाम को हमारा दीन क्यों जो है वो अल्लाह ताला ने पसंद किया, और हमारी होली बुक जो है वो क्या है, वो किस पर रिवील हुई, कब रिवील हुई, क्यों रिवील हुई, किस जगह पर रिवील हुई, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमारा कुरान पाक है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमें पढ़ाया जाता था बाकायदा। कुछ सूरतें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हमें ज़बानी याद करवाई जाती थी। मैट्रिक तक हमें 10 सूरतों को याद करना बहुत लाजमी होता था और वो बहुत मशहूर सूरतें थी जिनके अंदर कुछ ना कुछ इस्लाम के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब होते हैं। अच्छा, उसके बाद गारे हिरा के बारे में हमें बताया गया कहाँ पर रिवील हुआ। अब और फिर हमें ये बताया गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लास्ट प्रॉफिट हैं, यानी लास्ट नबी हैं। और ये क्यों है आखिरी नबी? आज आप ज़रा जाके किसी बड़े बड़े उससे पूछें, जो मैं स्कूल की बात कर रही हूँ, एजुकेशन की बात कर रही हूँ, कि ये आखिरी नबी क्यों थे, किसी को नहीं पता होगा। अगर किसी को पता भी होगा शायद टीचर्स को पता हो, लेकिन क्यों है? हमें कलमा क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इस्लाम के जो इसेंशियल्स हैं उसमें ऑब्वियसली जाहिर है कि पहली चीज़ जो है वो कलमा तैयबा है। तो इसको आप इसका क्या मतलब है, क्यों ये पढ़ाया गया? नमाज वो जो है वो दूसरा रुकन है, हज है, ज़कात है, उसके बाद अल्लाह ताला की वहदानियत है, और इसके बाद आप खत्म नबूवत पर आपका बिलीव होता है, और उसके बाद हमें 6 कलमे भी पढ़ाए जाते थे और कुछ स्मॉल सूरतें भी पढ़ाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर दीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर कर दिया जाता है कि उसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती। आज हमारे मुस्लिम मुल्क में जो खुराफात है मज़हब के नाम पर, उसकी वजह एक ये भी है कि हमें बचपन में प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं किया जाता हमारे उसमें कि हमारा दीन क्या है और दीन और जो मज़हब है उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हम इस्लामियात पढ़ते हैं, आज हम दीनियात नहीं पढ़ते, और इस्लाम जो है वो एक्सक्यूज़ मी वो हर किसी के लिए डिफरेंट है। वो जैसे उन्होंने कहा था ना हज़रत अल्लामा इकबाल में, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। आप सोचें कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई वो हनफी है, कोई हम्बली है, कोई पता नहीं कितने फ़िरके हैं, और ये सब इस्लाम के नाम पर होता है। ये है हमारा इस्लाम आज का, जबकि अल्लाह ताला ने जो इस्लाम जिसको हमारा दीन बनाया था बेहतरीन, उसकी मैंने आपको खुसूसियात जो है ऊपर बता दी है। अब हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या पढ़ते थे? हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते थे, हम सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पूरी तफसीलात हमें 9th और 10th में बता दी जाती थी।
اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم صرف پاکستان کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے جانتے تھے. ہم سب ورلڈ کانٹیننٹ یعنی جو بڑا صغیر ہے اس کے بارے میں بھی جانتے تھے, ہم اسلام کے بارے میں بھی جانتے تھے, اور ہم دنیا کے بارے میں بھی جانتے تھے جبکہ ہم میٹرک کرتے تھے. آج ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آج ہم پڑھتے ہیں پاکستان اسٹڈیز. ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے. اچھا, اب اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا تھا, یہ 14 اگست کو بنا تھا, اس کو علامہ اقبال نے ویژنائز کیا تھا, بس یہ اس کا کانسیپٹ ہے. اچھا, اس کے بعد ان کو پتا ہے جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چونکہ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا اس لیے ہم اس کو اسلام کی لیبارٹری بنائیں گے, لا حول ولا قوت. اب یہی تو صرف مطلب نہیں تھا نا پاکستان کا. پاکستان کیوں بنا, کس نے بنایا, جس نے بنایا اس نے کیوں بنایا, اور جنہوں نے بنوایا انہوں نے کیوں بنوایا, اور جنہوں نے آگے اس کو چلایا انہوں نے کیوں چلایا. یہ تینوں کی تینوں چیزیں بڑی ہی مختلف ہیں. اب اگر میں اس کے اندر جاؤں گی تو پھر اس میں بہت ساری کنفیوژن آپ لوگوں کے دل میں بھی آ جائے گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان حضرت قائد اعظم نے بنایا, انہوں نے یہ سوچ کر بنایا کہ مسلمان جو ہیں, مسلمان ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ملک ہونا چاہیے. اچھا, چونکہ وہ بہت زیادہ میجورٹی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہی ملک بھی بہت بڑا ہے, تو اس لیے بہتر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ان کی علیحدہ شناخت ہو. مسلمانوں کی ایک علیحدہ شناخت, ہندوؤں کی ایک علیحدہ شناخت ہے. جنہوں نے بنوایا تھا ان کے مقاصد کچھ اور تھے, اور جو اس کے قائد اعظم کے بعد جن کے ہاتھوں میں پاکستان آ گیا ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا, ان کا مقصد کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر اپنا تسلط وہ قائم کر دے, اور اپنی مرضی کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر وہ اسلام کے نام پر جو ہے نا وہ نافذ کر دے. آج کا پاکستان, میں آج کی بات کر رہی ہوں جس لمحے میں بیٹھی ہوئی, آج کا پاکستان وہ ہے جو کہ 2018 کے وقت سے رن ہونا شروع ہوا. اچھا, اب آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے, اور جو بھی ہمارے آج کل کے لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے باقی دنیا جائے بھاڑ میں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس ہمیں اس سے غرض ہے کہ آج جو پاکستان ہم نے بنا دیا ہے, اس سے ہم جغرافی میں کیا پڑھتے تھے, ہم اس میں موسم پڑھتے تھے, ہم اس میں ہوائیں پڑھتے تھے, ہم اس میں پہاڑ پڑھتے تھے, ہم اس میں ریورس پڑھتے تھے, پاکستان کی ٹوپوگرافی. آج ذرا پوچھیں کسی سے پاکستان کی ٹوپوگرافی کا سرے سے ان کو مطلب ہی نہیں پتا ہوگا. اب پلیٹو پلانز اور ڈیلٹا وغیرہ جو ہے یہ اب میں ایکسپلین کروں گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب ہوگا کہ میں اسکول میں آپ کو پڑھانے لگے, لیکن آپ کو ان سب کا مطلب مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے پتا ہوگا. ہم مائگریٹری برڈس کے بارے میں پڑھتے تھے, ہم ایگریکلچرس کے بارے میں پڑھتے تھے, ہم ریلوے کے بارے میں پڑھتے تھے, ہم PIA کے بارے میں, ایسٹ پاکستان کے بارے میں, ویسٹ پاکستان کے بارے میں, کشمیر, K2, ماؤنٹ ایوریسٹ ایکسیٹرا. یہ ساری چیزیں ہم نے اسکول میں پڑھی نہیں ہیں بھائی. کیا آج کل کے لوگ یہ پڑھتے ہیں؟ ذرا کسی سے بات تو کر کے دیکھیں, آپ پتہ ہے ان کو کہ یہ جو سمپلی بات ہے کہ پاکستان کی ٹوپوگرافی ہے کیا. ہم صرف یہ جانتے ہیں جی کہ پاکستان میں 12, کچھ لوگوں کے مطابق تو 12 موسم ہے پاکستان میں, اور پتہ نہیں 19 کتنے وہ اب میں کیا کہوں آپ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اب میں یہ منسٹرز کی میں بات کر رہی ہوں آپ کی, وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اس قسم کی باتیں بولتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں ذرا کہ یہ جو پلیٹو کون سا ہے اور ڈیلٹا کون سا ہے پاکستان میں, اور یہ کس ترتیب سے یہ ہمارے ہاں موجود ہیں. اچھا, آج جغرافی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں نا, نہ ہسٹری کے نام کی کوئی چیز ہے, نہ جغرافی کے نام کی کوئی چیز ہے. ایک قاعدہ ہے اور اس کا نام ہے پاکستان اسٹڈیز. اب ہم ہائیجین فزیولوجی میں کیا پڑھتے تھے, ہم بیسک پرنسپل پڑھتے تھے صفائی کے, جو کہ نصف ایمان ہے مسلمانوں کا. اچھا, اس کے بعد اسلامک ہائیجین کیا ہے, ہیومن فزیولوجی کیا ہے, فیمیل فزیولوجی کیا ہے, ایٹنگ کے پرنسپلز یعنی کیا ہے, کھانے کا طریقہ کیا ہے, ہاتھ دھونے ہیں یا کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, کیسے کھانا, یہ سب کچھ ہمیں بتایا جاتا تھا. آج ایسی کوئی چیز نہیں بتائی جاتی اسکول کے بچوں کو. اب ہم ہوم اکنامکس میں کیا پڑھتے تھے, ہم ہاؤس ہولڈ میں کیا پڑھتے تھے, ہم ڈرامہ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, پرفارمنگ آرٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اسپیچز ہوتی تھی, گیمز ہوتی تھی. میں خود بیس بال بڑے شوق سے کھیلا کرتی تھی اسکول میں. یہ ساری ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں. کیا آج یہ سب کچھ ہوتا ہے اسکولوں میں؟ ذرا سوچیے گا. ہم لائبریریز میں جاتے تھے ود اسائنمنٹ. 8ویں کلاس میں ہمارا سے شروع ہوتا تھا, بلکہ 7ویں کلاس سے ایک پیریڈ ونس ان اے ویک ایک پیریڈ ہوتا تھا لائبریری کا, اور
स्कूलों में लाइब्रेरीज होती थी, बड़ी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज होती थी। आपको लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, बड़े बारिश है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, जो कुछ भी है, अगर लाइब्रेरी आपकी क्लासरूम से दूर है तो आपको वहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि आपकी असाइनमेंट थी, आपको वापस आके बताना था कि लाइब्रेरी में आपने क्या देखा और क्या पढ़ा। हमारे पास एक ट्यूटोरियल पीरियड होता था स्कूल में। ट्यूटोरियल, जरा पूछें आज के लोगों से कि ये ट्यूटोरियल जो है ये किस चिड़िया का नाम है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता था इसमें, उनको पता ही नहीं होगा, टीचर्स को भी नहीं पता होगा कि ट्यूटोरियल का मतलब क्या है और इसमें करना क्या है। अच्छा, आज कोई शख्स ना इसका मतलब जानता है ना इसका कॉन्सेप्ट जानता है। अब इस सारे का जो नतीजा है वो क्या हुआ, अब ये मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। आपने ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमने क्या पढ़ा, और जब आज के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो ये क्या पढ़ रहे हैं, और इनका ये पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये पढ़ना लिखना, ये इल्म हासिल नहीं कर रहे, क्योंकि इल्म जो है ना वो ये है, ये चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं ना, इनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप तारीख, ज्योग्राफिया, दीन, मजहब और ये सारा कुछ, और लाइब्रेरीज, असाइनमेंट्स और ये जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो ही नहीं सकती। आप एक जो है ना, यानी मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इसके बगैर जो है ना वो मैं नहीं समझती कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क रह जाता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।